खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। मत्ती की इंजील के 6 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। आइए इस आयत की वजाहत को देखते हैं। रोजे के लिए यूनानी लफ्ज है नेस्तियूओ, जो 2 लफ्जों से मिलकर बना है, यानी नह मतलब नहीं और एस्तियो मतलब खाना, यानी खाने से परहेज करना। आइए पुराने अहदनामे में रोजे के ताल्लुक से सीखते हैं। खुदा ने सिर्फ एक दफा रोजे का हुक्म दिया था। पूरी बाइबल मुकद्दस में सिर्फ एक लाजमी रोजा था, और ये यौम कफारा पर साल में एक दफा कौमी तौर पर रखा जाता था। वो दिन जिसमें पूरी कौम के पिछले साल के गुनाहों के लिए कुर्बानी गुजरानी जाती थी। इस दिन एक शाम से अगली शाम तक वो अपनी जानों को दुख देते थे। इसके हवाले के लिए आप देख सकते हैं अहबार की किताब उसका 23वां बाब 27वीं आयत और गिनती की किताब 29वां बाब 7वीं आयत। और ये रिवायत भी ये जाहिर करती है कि रोजे का मतलब मुकम्मल तौर पर खुराक से इज्तनाब करना था। आइए चंद दूसरे औकात को देखते हैं जहां रोजा रखा गया। दुख और पछतावे के औकात में योएल पहला बाब 14वीं आयत और दूसरा बाब 15वीं आयत। मजहबी जोश को मुतासर करने वाली पॉलिसी के तौर पर पहला सलातीन 21वां बाब 9वीं आयत और फिर पहला सलातीन 21वां बाब 12वीं आयत। फिर जाती गम और दुख के इजहार के लिए पहला सैमुएल 20 बाब 34 आयत और फिर दूसरा सैमुएल 12वां बाब 16वीं आयत। अजरा की किताब का 10वां बाब 6ठी आयत और नहमिया की किताब का पहला बाब 4थी आयत। आइए फरीसियों के रोजे पर गौर करते हैं। फकीह, फरीसी और यहूदी बहुत ज्यादा रोजे रखते थे। वो तकरीबन हर वजह से रोजा रखते थे, और उनके रोजे का बुनियादी मकसद लोगों के आगे दिखावा करना था। फरीसी हफ्ते में 2 दफा सोमवार और जुमेरात के दिन रोजा रखते थे, जो कि उनके हफ्ते का दूसरा और 5वां दिन बनता है। उनका मानना था कि मूसा दूसरे दिन यानी सोमवार वाले दिन कोहे सीना पर चढ़ा था, और 5वें दिन यानी जुमेरात के दिन वो कोहे सीना से वापस उतरा था। अगर आप यहूदी तारीख को करीब से देखें तो आपको मालूम होगा कि यरूशलेम शहर में हफ्ते का दूसरा और 5वां दिन कारोबारी दिन थे। ये वो दिन थे जब सब लोग गांव से शहरों में कारोबार या खरीदारी करने आते थे, और अगर आपको अपनी पाकीज़गी का दिखावा करना है तो यही बेहतरीन दिन थे, क्योंकि दूसरे और 5वें दिन शहर में लोगों की भरमार होती थी। यही बेहतरीन वक्त और बेहतरीन जगह थी दिखावा करने के लिए उन लोगों के पास जो दिखावे के लिए रोजे रखते थे। वो ये सब रूहानी फख्र के तौर पर करते थे। जब वो बाजारों से गुजरते तो उनके बाल बिखरे होते थे। वो पुराने कपड़े पहनते थे और अपने ऊपर गर्द बखेर लेते थे। वो अपने मुंह सफेदी से रंगते थे ताकि उनके चेहरों पर पीलाहट नजर आए, और अपने सरों पर खाक डालते थे। इसी हालत में वो बाजारों में घूमते थे ताकि लोग उनको देखें कि वो कितने ज्यादा रूहानी हैं। कहा जाता है कि वो अपने सर और चेहरे पर खाक डालते रहते थे, और जब ये खाक उनके आंसुओं के साथ मिलती थी तो उनके चेहरे मजीद बिगड़े नजर आते थे। यीशु ने कहा वो अपना अजर पा चुके, यानी उन्होंने दिखावे के लिए ये सब किया और लोगों ने देख लिया। जो उन्होंने चाहा सो पा लिया। अब खुदा की तरफ से उनके इस सारे काम के लिए कोई अजर नहीं है। मत्ती की इंजील के 6 बाब की 17वीं से 18वीं आयत में लिखा है, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आइए इन आयात की वजाहत को देखते हैं। खैरात करने और दुआ करने पर बात करने के बाद यीशु मसीह इसी सिलसिले के तीसरे पहलू यानी रोजे पर बात करता है। मसीह रोजे को खत्म नहीं करता बल्कि इसको मुनज़्ज़म करता है। वो ये नहीं कह रहा कि रोजा रखो और ना ये कह रहा है कि रोजा ना रखो। वो सिर्फ इतना कह रहा है जब तुम रोजा रखो, बिल्कुल इसी तरह जैसे उसने कहा जब तुम खैरात करो या जब तुम दुआ करो। ये हर ऐसे शख्स की जिंदगी के एक लाजमी हिस्से की तरह तस्वूर किया गया है जो खुदा की बादशाही का वारिस है। वो कहता है जब तुम रोजा रखो। इस तरह कहने का मतलब ये है कि वो फर्ज कर रहा है कि हम रोजा रखेंगे। मत्ती की इंजील के 9वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है,
وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور جب تک وہ دوبارہ واپس نہیں آتا تب تک روزہ رکھنے کا وقت ہے۔ سو خیرات کرنے اور دعا کرنے کی طرح روزہ رکھنا بھی روحانی ترجیحات میں شامل ہے۔ آئیے روزہ رکھنے کی چند وجوہات پر غور کرتے ہیں۔ دکھ اور رنج روزے کا سبب بنتا ہے، خوف روزے کا سبب بنتا ہے۔ ایسے اوقات میں جب خوف آپ کے دل کو دبوچ لے تو دور دور تک کھانے کی کوئی سوچ آپ کے ذہن میں نہیں آتی۔ گناہ کا شدید پچھتاوا آپ کے اندر پشیمانی اور ایسی شدت کو پیدا کرتا ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ خدا کا کلام حاصل کرنے یا اس کا اشتہار دینے کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ ایک اور چیز جو ہم بائبل میں دیکھتے ہیں جس نے لوگوں کو روزے کی طرف راغب کیا، وہ ہے سزا، غضب الہی کا خوف، جو کہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں ایسے مسیحی موجود ہیں جو دنیا میں موجود گنہگاروں کے لیے دعا کرتے اور روزے رکھتے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا میں روحانی قیادت کے چناؤ کے لیے روزہ رکھا جاتا تھا، صحیح راستے یا سمت کی تلاش کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا تھا۔ آئیے اب اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، ان سے کیا مراد ہے؟ تیل سے مسح کرنا اور پانی سے دھونا خوشی اور مسرت کی ظاہری علامت تھی۔ حوالے کے لیے دیکھیں روت کی کتاب اس کا 3 باب 3 آیت اور پھر وائز کی کتاب اس کا 9 باب 8 آیت۔ یہودی بزرگوں کی روایات کے مطابق ان دونوں کاموں کو کفارے کے دن سختی سے منع کیا گیا تھا۔ اس کے اثرات دوسرے روزوں کے دنوں پر بھی تھے۔ ان دونوں کاموں کو سوگ اور دکھ کے وقت کے لیے نامناسب سمجھا جاتا تھا۔ ایک روایت کہتی ہے سوگ کے وقت آدمی کے لیے کھانا، پینا، دھونا، مسح کرنا، جوتے پہننا اور بستر کا استعمال کرنا ممنوع ہے۔ مسیح نے کہا اپنی خستہ دلی کو دنیا کو نہ دکھاؤ، بے شک دل اپنی تلخی کو خود ہی جانتا ہے، پھر بھی خوش دل اور خوش مزاج رہو۔ اپنا دکھ صرف اپنے آسمانی باپ کے سامنے ظاہر کرو، یعنی ویسے ہی نظر آؤ جیسے روز آتے ہو۔ نہ نئی صورت اختیار کرو اور نہ اپنا لباس تبدیل کرو۔ روزے کی کوئی ظاہری علامت نہ بناؤ، لباس سمیت سب کچھ ویسا ہو جو عام طور پر ہوتا ہے۔ اب روزہ ہمیشہ دعا کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ آپ روزے کے بغیر دعا تو کر سکتے ہیں لیکن دعا کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتے۔ دعا ہمیشہ روزے کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ سچا اور حقیقی روزہ پاک دل سے رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کا دل خالص نہیں ہے تو آپ کا روزہ جعلی ہے۔ یہی فقیہوں اور فریسیوں کا مسئلہ تھا۔ ان کے دل ٹھیک نہیں تھے، ان کا روزہ ایک مذاق تھا، ان کے اندر دعا کی حقیقی طلب نہیں تھی۔ آپ حقیقی شدت سے دعا نہیں کر سکتے جب تک آپ کا دل خالص نہ ہو، اور آپ حقیقی روزہ نہیں رکھ سکتے جب تک آپ کے اندر دعا کے لیے حقیقی شدت نہ ہو۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ اپنے واٹس ایپ پر بائبل مقدس کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔